Okay, sebelumnya mungkin schedule kita pumpang power gila lah. Hari Isnin kau pergi dekat Ceras, hari Selasa kau pergi dekat situ, hari Rabu kau pergi dekat sini. So, there are lots of activity that we can carry out, and activity kita include mass audience, and it's feel very good to meet a lot of people. Tapi tiba-tiba datangnya satu perintah kawalan pergerakan, or we call it as RMO, Restriction Movement Order. Bila you dapat RMO tu, benda yang you tiba-tiba fikir macam aku nak kena buat apa dekat rumah, meaning to say that you cannot go out, you have to stay at home. And ada satu study yang ditulis secara sistematik daripada Dr. Mark Banshik. Ada satu psychological effect kepada setengah orang yang diperintahkan untuk berkurung dalam rumah ataupun stay at home saja. Yang pertama, it cause confusion. Yang kedua, anger. And yang ketiga, sampai satu tahap yang mana you boleh dapat simptom-simptom post-traumatic stress. Kalau korang masih lagi ingat, kat dunia ni kita pernah kena satu wabak SARS, SARS. So, wabak ni dah dikaji oleh researchers di Canada pada tahun 2003, yang mana dalam kajian tersebut mereka mendapati bahawa 29% yang mengalami simptom post-traumatic stress and another 31% yang mana mengalami simptom-simptom depression. So, maksudnya kat sini dari segi psychological impact kepada mereka yang dah memang power gila, schedule dekat luar, tiba-tiba diasak untuk kuarantin secara terkejut. So, benda tu bagi impact per psychology, and it's proven through research. And the most interesting part is that Dr. Mark Banshik mengatakan bahawa those people that have the symptom of post-traumatic stress and also symptoms of depression, mereka ini dalam kalangan yang pernah mengalami ataupun ada sejarah yang mengalami mental illness jugalah. Okay, mudah kata seorang ni dia ada anxiety. Dia dah come upon with a lot of worry, and bila perintah berkurung terus, there are lots more worry that are circling around themselves. Diorang akan rasa satu sense of helplessness. And another thing is that diorang akan lack of self-control. Itu yang dikatakan oleh Dr. Mark Banshik. Sebab mereka digelumang oleh benda yang menakutkan mereka. Sebab tu they feel very helpless. They feel that they themselves cannot control their internal emotions. And ada juga orang yang dipanggil sebagai claustrophobic. Bila mana dia di-confine pada satu tempat yang kecil, itu akan jadikan dia bertambah stressful. And the best thing that has been released by some researchers, artikel mereka baru saja dipublish pada tahun 2020, which is recently on March 2020 dekat Science Direct, yang mana mereka mengatakan bahawa untuk kita tolong this type of people, we really need to provide and feed them with sufficient of information with regard to COVID-19. So memang information tentang COVID-19, they have to know about it. That's number one. And number two, kita kena bagi tahu juga kebaikan quarantine. You know, it's way better for us to offering them with some ideas, with the benefits of quarantine, with the benefits of staying at home. Because instead of momokkan dia dengan COVID-19, we need to change the way how they think. Jangan bagi mereka rasa mereka mangsa kepada keadaan, tetapi let them feel that they are a real survivor.